ଝାରପଡ଼ାର ଗରାପୁର ହନୁମାନ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ରମ ଚାରିପାଖ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଘର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ଅଖା ବାବା। ଶୁଖୁଆକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଶୁଖୁଆ ହୋଇଯାଏ କଦଳୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ବିଭୂତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ସନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ହରିବୋଲ ବୋଲି କହିବ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ତାହେଲେ ସେ ରାଗିକିରି ତାକୁ 2 ଅକ୍ଷରୀ 3 ଅକ୍ଷରୀ 4 ଅକ୍ଷରୀ ଯେତେ ଶିଖିଦେବେ କହିବେ। ତ ମହମ୍ମଦିଆ ପିଲାମାନେ ହରିବୋଲ ବାବା ହରିବୋଲ, ଇଏ ରାଗିକିରି 2-3 ଅକ୍ଷର କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲା, ଟେକା ମାରିଲା, ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଅଖା ବାବା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଜାଣିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ, କୋଳେଇ ନେଲେ, ବସେଇଲେ, କହିଲେ ଅଖା ବାବା, ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଟେକା ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହରିବୋଲ କହିଲେ ଚିଡ଼ୁଛ, ତାଙ୍କୁ ହରିବୋଲ କହିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବାରଣ କରୁନ, ତମେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛ। ଅଖା ବାବା ଠୋ ଠୋ ଭାବିଛି ହସିଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ରାସ ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି, ରାସରେ ରସରେ ମଜଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସାଧନା ଭଜନ ତପସ୍ୟା ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ରାଗିକିରି ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧୁନି, ଅଭିଶାପ ଦଉନି, ଗାଳି ଦଉନି। କଥା କହିଛି, ସାଧୁଙ୍କର କୋପା ଅବା ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାଧାରଣ ପକ୍ଷେ ବର, ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରସେନ କଥାକୁ ମନେ ବିଚାର। ମୁଁ ରାଗିଆରୁ ସେ ଜାଣିକିରି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁସଲମାନ ପିଲା ବି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ପରା। ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିକିରି ମିଛରେ ମିଛରେ ରାଗୁଛି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ହରିବୋଲ କହିଲେ ବାବା ଚିଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଭୟ କୁଭାଏ ଅନଖ ଅଲସହୁଁ, ନାମ ଜପତ ମଙ୍ଗଲ ଦିଶି ଦଶହୁଁ, ସନ୍ଥ କିଭଳି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସୁଖ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ପିଲାମାନେ, ଯୁବକ ପିଲାମାନେ, ପଛେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଆସୁ। କେଡ଼େ ସନ୍ଥର ହୃଦୟ କେଡ଼େ ମହାନ, ସାଧୁର ହୃଦୟ କେଡ଼େ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ନିଜକୁ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବିବେ ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିବେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପାଖରେ ମୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ମା ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଯେ ପିଲାଟି ଶିଶୁ ଥାଏ, ଅବୋଧ ଥାଏ, କାନ୍ଦେ, ତାର କିଛି ବଳ ନାହିଁ, ମା ତାକୁ ନେଇ କୋଳରେ ଧରି ପକାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ମାନି ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଯିଏ ସନ୍ଥ ଭିତ ଅଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କାହାଙ୍କ ପାଖରେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନାମ ହେଉଛି ସାର। ଆମେ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ନହେଲେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀଟି ହେଉ, ନହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀଟି ହେଉ, ମାସକୁ ଥରେ ଆମେ ବସେଇବୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ନାମ କରୁଛୁ। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଆଶ୍ରମରେ 1 ଦିନ 2 ଦିନ ରହିପାରିବେ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଅତି ବଳିୟାର, ତା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲୟ ରଖିଥିଲେ, ଘରେ ନ ପଶିବ ଚୋର। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଠାରୁ ସଜ୍ଜନ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଖୋଉଛେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ସେ ବୀରତା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା? ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବଳିୟାର। ହରିଦାସଙ୍କ ନାମ ଜପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଷଧର ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ନାମରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ନଉ। ଅଚ୍ୟୁତ ପରା ଲେଖିଥିଲେ, ଲୀଳାମାନ ହେବ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଯିବ ଅନୁକୂଳ ନାମ ଧରି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକତ ଆସିବେ
सतसंग आश्रे करी देश विदेश सतनाम गोटी उच्चारिबे मुखे भक्तंक बोलीला जोग मार्गे रही अच्युत देखिब जुग पुरुषंक लीला जोग ठाकुर कौन कहले ना जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ रे मन भवरे आशा अजपा नाम कर भरोसा कहले भगवान को नाम ही श्रेष्ठ ठाकुर कहले अभिराम तो कहीदे सुंदर भावरे नामर केड़ बड़ महात्म्य अभिराम ठाकुर कम कहले कहले कुलारे बसीबू छांचुणी धरिबू भरांडी रे देबू मुंडा कुलारे बसीबू छांचुणी धरिबू भरांडी रे देबू मुंडा घोरणा चकी कुलय रखिथिले घोरणा चकी कुलय रखिथिले उद्धार पाइब पिंड ठाकुर अभिराम कहले कुलारे बसबू ता माने आम कुलाटी आनी बसवा ना कुला जमती पाछुड़ी दौची अगाड़िकी चाउल को रखुची कुंडा को पाछुड़ी चाउल को रखुची खराब दुर्गुण को धीरे 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 आम निजे भितर बाहर करवा कहले छांचुणी धरिबू घर जेड़े सफा सुतरा हो तू दैनिक न ओळैले 2 ओଳି 3 ओଳି निश्चित महिला पशिब आम शरीर में 9टा कणा रही सब बेले से नाम रूपक छांचुणी पाप रूपक महिला को आम ओळै दबा भरांडी रे देबू मुंड भरांडी जितेबले धान कुटा होता है चाउल उपरे पड़े धान उपरे पड़े चोपा छाड़ी जाए चाउल बाहरी आसे दुख कष्ट सहिबाकू पड़िबो कष्ट रे आम विचलित हवा नहीं घोरणा चकी को लय रखीते बिरी जाई रगड़ा होउची केते मंडिया कोलथ रगड़ा होउची माणी खुंटी पाखे जो गोटे अच्छी से रही जाऊँ अन्य सब पेशी हो जाऊँगी कली जुगे प्रभु नाम को आमको आश्रय करने को पड़ो नाम रूपक डंगारे बसवाक पड़ो प्रभु नाम ही भरोसा प्रभु नाम ही भरोसा प्रभु नाम ही भरोसा तेणु कली जुगे आम यज्ञ मार्ग करा जोग मार्ग करा सरल उपाय नाम 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 तेणु ये वीडियो माध्यम मु निवेदन करुच्ची आमे मध्य एबे 12 तारिख 13 तारिख 14 तारिख 3 दिन व्यापी 24 प्रहरी होईची पुनश्च आमे काली भितरे डेट फिक्स करिवु पुनश्च ए मासरे कौ दिन नाम बसिबो अष्टम प्रहरीटी हो न 24 प्रहरी जो चतुर्थ प्रहरीटी हो सर्वनिम्न आमे चतुर्थ प्रहरीटी नाम बसिया पई चेष्टा करिवु आपण माने मध्य जदि से गोटिए घंटाटी हो तो गोटे दिन मध्य आसी सकाळु संध्या पर्यंत रही पारिबे न संध्यारू राति आश्रम रहा व्यवस्था अच्छे रही पारिबे प्रभु नाम रूपक नौकारे बसिबा नाम ही आमको रक्षा करिवो नाम ही आमको उद्धार करिवो तंत्र मंत्र जंत्र जोग सबुठारु श्रेष्ठ होउची भगवान नाम आसंतु आ ओडिशार जेकोसी कोण अनुकूल अछंतु समस्त कौन कामना आणंतु ना कामना छाड़ी दिंतु जन्मरे जन्मरे केते कामना गलाणी ये कामना नहीं कथा को रखिया पूर्व गोटे गल्प आम शुणा आउ गोटे गल्प किछि गौडुणी माने गाई चरवाई जे जो दूध भार नहीं जाउछंती राजा पुओ मंत्री पुओ कटुआला पुओ थेले राजा पुओ टेका मारिला माठिया गौडुणी मानकर भांगी गला सबु गौरुणी कांदुछंती गोटे गौरुणी हसिला
राजा पुଅ कहले समस्ते कांदुचंती तू हसिलु कहीं। गौरुणी कहला शुणु बापा, मु थेली जमीदार स्त्री, मोर स्वामी को साप कामुड़ा मरीगली, राजा मो पर पाप दृष्टि रखुले, मते जंगल में डकायत मैंने मधुर सुना रूपा नहीं गले, मते नहीं बेश्यालय बिकिदेले, से बेश्यालय थेली, अनेक पाप मोर है, मो पुओ पाक आसला, पाप संपर्क जापाइली कांदिली, ब्राह्मण मान पाक गली, साधु मैंने कहले तू जा जीवंत जली जा अग्नि तो पाप नष्ट हम। अग्नि जलवा गला बेलू पवन है, काठ भासीगला, नई भासी आसी पहुँची गोपाल बस पहुँचली, आंक सहित दही बिका जाऊली। प्रथम थी जमीदार स्त्री, तापर बेश्या घर आसी पहुँचली, जीवन में हरई 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 जीवन में जन्म है दिन केवल हरई हरई चली कि सुख पाइनी। जदि एत जीवन में मुझे हरई देती सामान्य दही माठिया भांगीगला कांदी। हे सज्जन, से गौरुणी कहीं नुहे, से गौरुणी आमे समस्ते जड़े जड़े अनेक जन्म स्त्री पिला छुआ संसार धन संपत्ति छाड़ी आसीचे, केते केते जन्म छाड़ीचे 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 ता हिसाब करहब ना। आकाशर तारा हुए तो हिसाब कर, पृथ्वीर धूलिकणा हिसाब करा, आम मानकर जन्म हिसाब करा नाही। किंतु प्रभु कृपा करिसंती, मनुष्य शरीर देइछंती। ये मनुष्य शरीर केवल उद्धार द्वार, भगवान को प्राप्तर ये शरीर होची माध्यम। दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार, दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आमे निजको निजे उद्धार करिबा, निजको निजे उद्धार करिबा, यहाँ ही आम मानकर काम्य हो, यहाँ ही आम मानकर प्रार्थना हो, यहाँ ही आम मानकर जीवन रे लय हो, प्रभु कृपा प्राप्त हवा। एतिकी ही कामना। जेतिकी प्रभुंकर कृपा हब, जेतिकी प्रभुंकर दया हब, संकल्प करिचु आपण मानक पाखरे संत मानक कथा, प्रभु मानक कथा आपण मानक पाखरे उपस्थापन करेबू। एतिकी आम मानक जीवन आम मानक लक्ष्य रखीचु। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ।